Game. Hey guys, swimming pool. Daan. Sana all. Pun bibida ko. Nanunutok si Puy. Si Tinatnabula ko Tigi tiya. Si nabula game. Iya nabi. Sige Timmy. GM. Bago. Ako. Bis. Ako. Pizza. Oh. Sana all. Ano pa? Saka. Sabit. Turon. Saka langoy-langoy. Ano pa? Sana all. Tulon pa. Nunut. Mama. Anun. Ako. Uwi. Tapos, ligo naman. Bago swimming pool. Sana all. Na ako. Ito pa ako, ligo. Swimming pool. Di ka pala ka. Ligo swimming pool. Di ka ligo. Swimming pool. Hi guys, pagpasensyahan nyo na yung pag-voice over ng anak ko. Ganyan lang talaga siya, madaldal. Kaya lang may pagka-utal na talaga. Talagang hindi mo siya maintindihan. Ayan guys, kapag swimming nga pala kami kahit papano. At Sana yan, all. nakiligo lang kami dyan, nakiswimming. Yan, mga pambata nga pala yung swimming pool. Nakiano ako dyan, nakilangoy. At hindi ko pala nabidyohan kanina yung paninda namin na sapin-sapin. Kaya, yan. Pinicturean ko na lang yung benta ko kanina sapin-sapin kasi nag-swimming kasi kami habang si mama ay nagluluto. Yan. Sana Malapit lang kasi all. sa amin yan, yung swimming pool na yan. Nandito lang yun sa amin banda. Yan. Kaya pagpasensyahan nyo na guys. Ayan guys, yung aking paninda. Ayan, sapin-sapin. Sana all. Yan lang guys. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.